সোমবার প্রায় 18 লক্ষাধিক টাকার বিলিতি মদ উদ্ধার হয় মুঙ্গিয়াকামী থানাধীন 41 মাইল এলাকায়। উল্লেখ্য, বহির্রাজ্য থেকে কয়লা বোঝাই NL01AG 1482 নম্বরের একটি লরি মুঙ্গিয়াকামী থানাধীন 41 মাইল এলাকাতে আসার পর পুলিশ গাড়িটি আটক করে তল্লাশি চালায়। তল্লাশি চালানোর পর দেখা যায় অভিনবভাবে কয়লার নিচে 463 কার্টন বিলিতি মদ পাওয়া যায়। পুলিশ গাড়ির চালক এবং সহচালককে আটক করেছে। পুলিশ অভিযুক্ত দুজনের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। তবে তাদের সাথে কারা জড়িত রয়েছে এটা এখন কতটা বের হয়ে আসে সেটাই দেখার। তিনি फुङाव कायसा 16 चाका गारि NL01AG 1482 কয়লা লোড গাড়ি आसामनि থেকে আগরতলাও हां दङ आपुरो जों 41 माइल नाका पॉइंट आगारनो चेक खायया ओमफ्राय गारि चेक खाय गारियाव कयला बिसिङाव चुवाक दाजाबनांखा टोटेल जों 672 कार्टुन आरो चुवाक नांखा बटल हंगाय 16,478 बटल नांखा जागा हाथी चुवाकनि दाम बाजार मूल्य हंगाय एप्रोक्स 18 लाख टाका अब उनके उलमं ट्रिपल एक्स राम आसाम स्टेटनि चुवाक अब शुरू आसाम फालजों हिनी सैजा सुमार सैजा दुगु गाड़ी ड्राइवर ताई गाड़ी नि एसिस्टेंट को ड्राइवर संग रंखा जों गाड़ी गासोका प्राय बुंनि सार नयता हायरो गाबनि प्रोसेस खाय जों प्राय कयला बिसिंनि चुवाक तिखायनि जों गोबां मास समायनांखा जों प्राय दुपर 12:30 हायजराव नाखा आरो चुवाक तिखायबायनि। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ ডেইলি ভারত।